ابو بکر کس لیے رو رہے ہو؟ جیسی اتنا کہا ہے، حضرت ابو بکر کہتے لوگوں تمہیں نہیں پتا مصطفیٰ اپنی دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ جیسی اتنی بات کہی ہے صحابہ کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں، صحابہ رونے لگے ہیں۔ اس کے بعد میرے سرکار نے فرمایا او لوگو اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہو تو مجھ سے آ کر کے لے لینا۔ یار ذرا خیال تو کرنا، یہ نبی ہو کر کے جس نے مسجد اقصی میں آدم کی امامت کی ہو، جس نے مسجد اقصی میں عیسیٰ روح اللہ کی امامت کی ہو، اللہ اکبر، وہ مدینے والا مصطفیٰ جو امام الانبیاء بن کے چمکے ہو، اللہ اکبر، جو رحمت للعالمین بن کے خدا نے دنیا میں بھیجا ہو۔ جانتے ہو میرے عزیز آج یہ آقا غلاموں سے کہہ رہا ہے اور لوگوں اگر کسی کا مجھ پہ حق ہو تو لے لو یا معاف کر دو۔ اللہ اکبر، جیسی اتنا کہا ہے ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے آقا میرا کچھ حق بنتا ہے۔ 11 درہم ان کے مصطفیٰ پہ آ رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا فضل ابن عباس کہا جی یا رسول اللہ، کہا ان کا حق ان کو دے دو۔ ان کو 11 درہم دے دیے گئے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا کون کوئی ایسا تو نہیں ہے جس پہ میرا کسی کا حق مجھ پہ تو نہیں آ رہا ہے۔ جیسی بات کہی ہے ایک صحابی اٹھے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میرا حق آپ کے اوپر آتا ہے۔ صحابہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ یار نبی کے اوپر کس کا حق آ گیا ہے؟ جیسی اتنا کہا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا حق آ رہا ہے؟ وہ یار وہ صحابی تھے، ان کا نام حضرت عکاشہ ہے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد میں کہا تھا آقا میرا حق آپ پہ آ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کون سا حق ہے؟ جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حق میرا یہ ہے، ایک مرتبہ آپ جنگ کے موقع پہ صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے، یا رسول اللہ اچانک آپ کا ایک کوڑا میری ننگی پیٹھ پہ لگ گیا تھا، آقا میں وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جیسی اتنا سنا ہے ابو بکر پیر پکڑ کے کہتے ہیں وہ یار عکاشہ بتا تو صحیح، جان تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، وہ عکاشہ بتا تو صحیح آخر آج کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم کس سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو؟ کیا نبی سے اپنا بدلہ لوگے؟ کیا آقا پہ کوڑے لگا ہوگے؟ اللہ اکبر، صحابہ کی آنکھیں برسنے لگی ہے، لیکن مصطفیٰ کی آنکھیں صحابہ کی آنکھیں برسی ہیں، مگر عکاشہ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں بدلہ لینا ہے مصطفیٰ سے، مجھے بدلہ ضرور لینا ہے آقا سے۔ اللہ اکبر، یہ بات کر رہے ہیں حضرت علی کہتے ہیں او عکاشہ دیکھ اگر بدلہ لینا ہے تو ابھی علی سلامت ہے، ابھی علی زندہ ہے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے گوارا ہے مجھے، لیکن میرے یار کے بدن پہ کوڑا نہ مار دینا۔ عکاشہ یہ تو بھی دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کی طبیعت کتنی ناساز ہے، عکاشہ یہ تو تجھے بھی پتا ہے مصطفیٰ کتنے بیمار ہو رہے ہیں، بظاہر آقا سے اپنے آپ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے، عکاشہ دیکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ حضرت بلال کی چیخ نکل جاتی ہے، سلمان فارسی کی چیخ نکلی ہے، میرے نبی نے فرمایا بلال کہا جی یا رسول اللہ، کہا لاؤ کوڑا دو اور عکاشہ کے حوالے کرو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ابو بکر کھڑے ہو کے کہتے ہیں عکاشہ ٹھہر جاؤ، اگر کوڑا مارنا ہے تو میرے مار دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں عکاشہ ٹھہر جاؤ، میرے نبی نے فرمایا تفضل بالجلوس یا ابا بکر، تفضل بالجلوس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، اے ابو بکر بیٹھ جاؤ، آج عکاشہ کو بدلہ لینے دو۔ اللہ اکبر، جیسی اتنی بات کہی ہے مصطفیٰ کی بات تھی اس لیے بیٹھ گئے، ورنہ حضرت عمر کا ارادہ یہ تھا ابھی تلوار نکالی جائے، عکاشہ کی گردن کاٹ دی جائے، لیکن اللہ اکبر، حضرت عکاشہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں آقا میرا حق آپ پہ بنتا ہے، مجھے کوڑے کا بدلہ چاہیے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اگر بدلہ لینا ہے تو پھر آپ حضرت بلال کو حکم دیا، بلال کہا جی یا رسول اللہ، کہ لاؤ کوڑا عکاشہ کے حوالے کر دو۔ جیسی اتنی بات کہی ہے وہ ذرا خیال کرنا، وہ نبی ہو کر کے اپنے غلاموں کو بدلہ دے رہے ہیں، پھر ایک جوان بیٹے کو بوڑھے باپ کے سامنے آنکھیں نکالتے ہوئے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ اے یار مجھے بتا، اگر تو 10,000 کمانے کے قابل بن گیا ہے، تو نے باپ کو آنکھیں دکھا کے بولنا شروع کر دیا، ماں کو آنکھیں دکھا کے بولنا شروع کر دیا، پیسوں کا تو نے بہانے شروع کر دیے۔ اے جناب آج تو عالم یہ ہے، ایک سگا بیٹا باپ سے کہتا ہے ہر مہینے 25,000 ڈال رہا ہوں، ہر مہینے 20,000 ڈال رہا ہوں، بتا تو صحیح وہ پیسے کہاں پہ گئے ہیں؟ وہ یار باپ بیٹا آج اپنے باپ سے حساب لینے لگا ہے اور تجھے نہیں پتا وہ پیارے باپ کا مرتبہ تو وہ ہے۔ میرے نبی آئے، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے ہیں، تم نے ماں باپ کو 4,000 روپے کی بنیاد پر، 4 ٹکوں کی بنیاد پر 4 خاندان والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اور پیارے دیکھ میرے نبی کی بارگاہ میں ملک یمن سے صحابی آئے، میرے
नबी ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा आका आपके कदमों में दिन गुजारना है, आपके कदमों में रात गुजारनी है। नबी ने फरमाया बता तो सही वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा है? कहा आका बाप भी जिंदा है, मेरी माँ भी जिंदा है। कहा बता बाप से इजाजत लेके आया कि नहीं आया, माँ से इजाजत लेके आया कि नहीं आया? कहते या रसूल अल्लाह मैं बाप से भी इजाजत लेके आया हूँ, माँ से इजाजत लेके आया हूँ। का इजाजत दी कि नहीं दी? का माँ बाप ने इजाजत दे दी। का फिर ये बता जब घर से निकल के आया था तो माँ की आंख में आंसू तो न था, बाप की आंख में आंसू तो न था? जैसे इतना कहा है सहाबी की गर्दन झुकी है। कहते या रसूल अल्लाह मेरे बाप की आंख में भी आंसू था, मेरी माँ की आंख में भी आंसू था। और जब इतना सुना है नबुव्वत की आंखों में जलाल आ जाता है। और सुनो प्यारे अल्लाहू अकबर, आज तक नबी की आंख में जलाल नहीं आया मगर माँ बाप की आंख में आंसू देखा, नबुव्वत की आंखों में जलाल आया और इरशाद फरमाया और सुन अगर मेरे कदमों में माँ बाप को रुला के आया है जन्नत नहीं मिल सकती है, ना मैं राशि हो सकता हूँ ना खुदा राशि हो सकता है। अगर राशि करना है तो इरजी इलैहिमा फादहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, आका फरमाते जाओ वापस चला जा, जैसे माँ बाप को रुला के आया है वैसे लबों पे मुस्कुराहट दे दे, तुझसे तेरा मदीने वाला भी राशि होगा, अर्शो वाला खुदा भी राशि होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मेरे नबी की बारगाह में हजरत बिलाल ने कोड़ा दिया, बिलाल कोड़ा हो जाएगा। कहा नहीं होगा, नहीं होगा, जिस कोड़े से मैंने तुम्हें मारा था उसी कोड़े से तुम भी लो। तो हजरत उकाशा कहते हैं फिर आपकी बेटी फातिमा ज़हरा के घर पे रखा है, उस कोड़े को मंगवाया जाए। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल या फरमाया सलमान? कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा जाओ मेरी बेटी के घर से वो कोड़ा लेते आओ। अल्लाहू अकबर, हजरत बिलाल गए हैं, दस्तक दी है दरवाजे पे, अंदर से आवाज आई है मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? कहा आज बिलाल आया है। कहा बिलाल किस लिए आए हो? कहा आपके घर मुस्तफा का कोड़ा रखा है, लाओ वो कोड़ा ला करके दे दो। कहा आज तो मुस्तफा की तबीयत भी बड़ी नासाज है, कोई जंग का मौका भी नहीं है, फिर मुस्तफा कोड़ा किस लिए मंगा रहे हैं? इसरार जब खातून जन्नत ने किया है, हजरत बिलाल कहते हैं फातिमा ज़हरा से वो मुस्तफा की शहजादी खातून जन्नत, बात यह है मुस्तफा ने जमा किया था। एक सहाबी खड़े होकर कहे मुस्तफा ने पूछा था किसी का हक तो मुझ पे नहीं है। एक सहाबी उकाशा नाम के खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है मेरा हक आता है मुस्तफा पे। वो हक यह है कि उनको सफे सीधी करते वक्त एक मर्तबा मुस्तफा से पीठ पे कोड़ा लग गया था, वो ये बदला लेना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, आज खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गया है, कोड़ा भी उतार के दिया। वो फरमाया बिलाल ठहर जाओ। आवाज लगाई ऐनल हसन वल हुसैन, ए मेरे बेटे हसन और हुसैन कहाँ है? कहाँ हो हसन हुसैन? तआलै इलैया, ए मेरे बेटे हुसैन आजा, मेरे बेटे हसन आजा। करीब आए हैं। कहा था बेटे तुम्हें पता है, सुना है कोई उकाशा नाम का एक शख्स है जो नबी से बदला लेना चाहता है, और तुम तो जानते हो ना बेटे तुम्हारे नाना की तबीयत कितनी नासाज है। देखो जाओ और साथ में चले जाओ, अपने नाना के कोड़ा लगने नहीं देना, अपने नाना के कोड़ा न लगने देना। मेरे लाल अगर वो एक कोड़ा मारे तो तुम 100 कोड़े उसके बदले में खा लेना, मगर तुम्हारे नाना के कोड़ा लगना नहीं चाहिए। जैसी इतनी बात कही है, अल्लाह अकबर, हजरत आका हसनैन करीमैन गए हैं, हजरत बिलाल के साथ में जा रहे हैं। हजरत बिलाल के साथ में मस्जिद नबवी में शामिल हुए हैं। जाके फौरन कहने लगे हैं ऐना उकाशा, उकाशा कहाँ है? उकाशा कहाँ है? कौन है आका उकाशा? मेरे नाना पता हो तो सही, ये उकाशा कहाँ है? अल्लाह अकबर, हजरत
मौला कायनात ने कहा था उकाशा ठहर जाओ, उकाशा ठहर जाओ, मुस्तफा पे कोड़ा ना मार देना। देख मैंने अपने दोनों बेटों को दे दिया है, मैं हसन को दे के जा रहा हूँ, मैं हुसैन को दे के जा रहा हूँ। अगर हसन हुसैन से भी दिल ना भरे तो अली के टुकड़े टुकड़े करके डाल देना, अली के बदन के खून की बूंद बूंद निकाल देना, लेकिन मेरे महबूब के कोड़ा ना लगा। तुझे पता है ना मेरे यार की तबीयत कितनी खराब है। ओ उकाशा तू समझता क्यों नहीं है? मगर उकाशा है कि समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्लाह अकबर कहते नहीं मुझे नबी से बदला लेना है। हजरत उकाशा ने कोड़ा लिया है, मेरे नबी ने फरमाया ओ बिलाल बैठ जाओ, हसनैन बैठ जाओ, दोनों नवाज से बैठे हैं। उसके बाद मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कोड़े को लिया है और कहा था बिलाल कोड़ा उकाशा को दे दो। अब तवज्जो करना, हजरत उकाशा ने कोड़ा लिया, लेने के बाद मेरे नबी ने फरमाया उकाशा कोड़ा मारते क्यों नहीं हो? कहती या रसूल अल्लाह जब मेरे कोड़ा लगा था मेरी पीठ पे कोई कपड़ा ना था, आका मेरी नंगी पीठ थी, आप भी अपने बदन से कपड़ा हटाइएगा। जैसी इतनी बात कही है अल्लाह अकबर, अब सहाबा की चीखें निकलने लग जाती है उकाशा 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 ठहर जाओ यार, नबी के कोड़ा ना लगा, तुझे पता है ना तू पीठ नंगी करवाने लगा है। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था प्यारे, कयामत सुगरा मस्जिद नबवी में आई हुई है, चीखों पे चीखें निकल रही है, बाद सहाबा बेहोश होने लगे हैं। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा खामोश हो जाओ। उसके बाद रिसालत के हाथों से लिबास नबुव्वत मुस्तफा ने उतार दिया है। जैसे लिबास उतरा है ऐसा लग रहा था आसमान फटने वाला है, जमीन टूटने वाली है, चांदो सूरज जमीन पे आने वाले हैं, जर्रा जर्रा सिसक रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने लिबास उतारा है। जैसे लिबास उतारा मुस्तफा ने फरमाया उकाशा मार कोड़ा। जैसे इतना कहा है अब यही उकाशा जो कोड़ा मार रहा था, इन्हीं उकाशा ने कोड़े को हाथ में लिया है, करीब गए हैं मुस्तफा के और यूं कोड़े को हवा में लहराया है और लहरा के दूर फेंक के मारा है और यूं बासु फैला है और मुस्तफा के जाकर के जसद अनवर से लिपट जाते हैं और चीख मार के कहते हैं या रसूल अल्लाह ये जान आपके कदमों में मिली है, हमसे तो बोलना भी नहीं आता था, ये बोलने का सलीका आपसे मिला है, चलने का सलीका आपसे मिला है, या अल्लाह या रसूल अल्लाह ये इज्जतें आपसे मिली है। आका हमें तो बोलना तक नहीं आता था, जमीन पे रहना नहीं आता था, ये सब कुछ आपके करम से मिला है, हमारी क्या औकात कि आपसे बदला ले सके। ये फिर मेरे नबी ने फरमाया उकाशा बता फिर ये इतना एहतमाम किस लिए कराया? कहते या रसूल अल्लाह सुना है जो जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाया करता है उसे जहन्नम की आग नहीं जलाती है, इसलिए एहतमाम कराया था। और सरकार ये जो शान अनवर के दरमियान में मोहरे नबुव्वत लगी है इस मोहर को चूमने के लिए किया था और मोहरे नबुव्वत को चूमा। उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह बात कोड़े की नहीं है, ये तो फकत एक बहाना है, हकीकत में तो मोहरे नबुव्वत को सीने से लगाना था, जसद अनवर को लगाना था। जब इतना कहा है नबुव्वत की आंख में आंसू आए और उसके बाद मेरे नबी ने सहाबा से कहा था और सुनो अगर किसी को जन्नती का चेहरा देखना हो तो मेरे उकाशा के चेहरे की जियारत कर ले, उसने जन्नती का चेहरा देख। अल्लाह नारे तकबीर। कह दें या रसूल अल्लाह सोया मुकद्दर जगा के सोते हैं हम अपना सोया, हम अपना सोया सोया मुकद्दर जगा के सोते हैं रसूल
پاک کو، رسول پاک کو ارے نعتیں سنا کے سوتے ہیں رسول پاک کو۔ ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ انہیں کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے، انہیں کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے، انہیں کو خواب میں انہیں کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے، جو ماں کے قدموں کا، جو ماں کے قدموں کا ارے تکیہ لگا کے سوتے ہیں، جو ماں کے قدموں کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں۔